special motivational speech dan pagi hari ini akan disampaikan oleh International President FGBMFI kita. Untuk itu kami mengundang, please welcome Mr. Francis Owusu. Total duration is 15 minutes. Mr. Francis, please go ahead. Okay, go ahead. Thank you. Good morning, my dear friends in Indonesia. Terima kasih, selamat pagi sahabat-sahabatku yang kukasihi. Thank you for inviting me today to join you in your weekly prayer meeting. Terima kasih telah mengundang saya untuk bergabung bersama dengan Anda semua di dalam pertemuan doa pagi nasional. This is very encouraging, and I hope every continent and nation has this morning prayer. Ini sungguh membangkitkan semangat saya, dan saya berharap setiap regional, setiap benua di mana FGB berada akan memiliki doa pagi nasional seperti ini. I wish to thank National President Dali Sutanto and the delegation from Indonesia that came to the World Convention in my country, Ghana. Saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada National President Dali Sutanto dan semua delegasi dari Indonesia yang datang ke International Convention di Ghana. And I thank the whole fellowship in Indonesia for praying for this World Convention. Dan saya mengucap syukur atas seluruh dari Indonesia, FGB Indonesia yang berdoa bagi International World Convention ini. I met the Lord in this fellowship 23 years ago, and I have never looked back ever since. Pardon, 23 or 23. Okay, saya berjumpa menerima Tuhan Yesus di dalam persekutuan FGB MFI 23 tahun yang lalu, dan saya tidak pernah mundur. I owe so much to the Lord and to this fellowship, and I have dedicated myself to serve in this fellowship for the rest of my life. Saya sangat berhutang budi pada persekutuan FGB MFI, dan saya mendedikasikan diri saya kepada persekutuan dan kegerakan FGB MFI ini. Our founder, Dimo Shakarian, spoke about a new season of revival in his book, The Vision Intensified. Pendiri FGB MFI Dimo Shakarian bicara mengenai suatu musim yang baru dari kebangunan rohani dalam bukunya The Vision Intensified. And I have no doubt that we're in that season, that great season of revival, that great season of the awakening of the all layman, the sleeping giant of evangelism. Dan saya tidak ada bimbang ragu akan terjadinya kebangkitan, suatu masa yang besar, yang luar biasa itu, dari mana akan dibangkitkannya raksasa-raksasa yang tadinya tertidur, yaitu kegerakan dari orang-orang awam. This new season was confirmed at the World Convention in Ghana because there was so much joy, there were healings, there were deliverances, and so many testimonies. Dan kegerakan ini diteguhkan di dalam World Convention di Ghana karena begitu besar sukacita yang terjadi, begitu banyak kesembuhan demi kesembuhan, mujizat yang terjadi, dan begitu banyak kesaksian-kesaksian. And whether you were there in Ghana or you joined online or you were part of this fellowship, I can say that we have all been empowered for service in this new season. Entah Anda saat itu bergabung bersama kami langsung di Ghana, atau Anda mengikuti secara online, ataupun Anda bagian dari FGB NFI, kami yakin bahwa Anda menjadi bagian dari suatu musim yang baru dalam persekutuan ini. The book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Ada? 2 Corinthians. Yeah. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. The word of God tells us that the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty, there is freedom. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana roh Tuhan itu hadir, ada kemerdekaan, ada kebebasan, kemerdekaan. And I believe that whenever we as a fellowship meet, this should be our guidance scripture. Dan saya percaya dimanapun kita mengadakan, kita bersekutu bersama, ini harus menjadi ayat pedoman bagi kita. Our members at our meetings should always experience that freedom from sin, from sickness, oppression, and any form of bondage. Dan para anggota kita, para mereka yang bersekutu bersama-sama, harus mengalami kemerdekaan itu dari dosa, dari sakit penyakit, dari tekanan, dan lain-lain. Because that is what all the vision is about.
we are called to be those instruments to break the bonds, the chains of bondage that the world is facing. Dan itulah sebabnya inilah merupakan visi kita, ya kita menjadi alat untuk mematahkan segala rantai-rantai belenggu yang menindas bangsa-bangsa. The great Baptist preacher, Dr. Mordecai Ham, in 1955 told Demos Shakarian that this fellowship is God's instrument to awaken all laymen. Dan tahun 1955, pendeta Baptis Dr. Mordecai Ham berkata kepada Demos Shakarian bahwa persekutuan ini adalah titik kebangkitan dari kegerakan orang awam. This fellowship should be at the forefront of the layman movement, foretold by Demos and other prophets. Seorang nabi yang lain berkata kepada Pak Demos Shakarian bahwa persekutuan ini, FGB MFI, harus menjadi ujung tombak dari kegerakan orang awam. Our calling in this fellowship is to unite the whole body of Christ. Dan panggilan kita di dalam persekutuan ini adalah untuk mempersatukan seluruh tubuh Kristus. And one of the very good ways of doing this is for us to organize rallies with all the churches in the cities and the towns, sharing our testimonies. Dan salah satu cara yang terbaik untuk kita bisa melakukan ini, kita mengorganisasikan, kita kerjasama dengan gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan untuk mengadakan KKR atau penjangkauan di kota-kota di mana kita berada. 21 years ago, during a visitation of the Holy Spirit, the Lord spoke to me clearly that He is not impressed by large buildings. Dan 21 tahun yang lalu saat saya mengalami lawatan Roh Kudus berkata kepada saya, Tuhan itu bukan sesuatu yang mengesankan atau menyenangkan Tuhan dengan gedung-gedung yang megah. He said we should worship Him in the plains, in the towns, in the cities. Worship Him in the plains. Bahkan bahkan kita harus menyembah Dia di ladang-ladang, di tempat-tempat terbuka, di lapangan-lapangan, di kota-kota kecil, di desa-desa, dimanapun. Demos Shakarian at the beginning used to hold tent meetings, so many tent meetings, and the Spirit of God was so strong. Dan Demos Shakarian juga pada mulanya sering mengadakan ibadah, pertemuan KKR di tenda-tenda, dan begitu banyak pertemuan di tenda-tenda, dan lawatan Roh Kudus amat kuat saat itu. This is the time for members of this fellowship all over the world to step out, invite churches in towns, in villages, in cities, hold tent meetings, and share our testimonies. We shall see miracles, deliverances. Dan inilah waktunya untuk semua anggota dari FGB MFI untuk bekerja sama dengan gereja-gereja, dan kita adakan pertemuan-pertemuan baik di tenda-tenda atau di dalam kota-kota atau di desa-desa, dan menjangkau. We need to establish chapters in every nation, in every city, to awaken laymen. Kita harus mendirikan chapter-chapter di setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dan di setiap kota-kota untuk membangkitkan orang-orang awam. The Lord is speaking to Indonesia today. You are the people to bring revival to the whole of the Asia Pacific. Lead the way. You have the men, you have the women, you have the resources. Tuhan berkata kepada Indonesia, engkaulah ujung tombak untuk membawa kebangunan rohani di daerah region dari Asia Pasifik ini. Teroboslah, bukalah jalan. Engkau memiliki kaum pria, kaum wanita, kaum young movement, dan sumber dayanya. Bergeraklah. Let us go now. The world is suffering. The world needs us. No one has the answers. Only Jesus has the solution. Marilah kita memulainya sekarang. Dunia sekarang sedang menderita. Dunia membutuhkan kita. Karena satu-satunya jawaban adalah Yesus. The Lord has given this fellowship the agenda of the 3 pillars. The School of the Vision, global prayer, and global media and publicity. Tuhan telah memberikan kepada persekutuan ini yaitu agenda dari ketiga pilar itu, yaitu School of Vision, global prayer, and global media and publicity. Dan juga pelayanan media global. Jadi vision, prayer, dan media. The School of Vision is so important because it teaches our members who they are in Christ, letting them know that they have authority in Christ Jesus. School of the Vision pentingnya adalah karena itu mengajar kepada setiap anggota akan siapa posisi mereka di dalam Kristus, memberitahukan mereka bahwa mereka memiliki otoritas dari Tuhan. And I'm happy as
as a nation, you have taken prayer seriously and you are praying together. In this way, we bring God's power down to affect laymen and to affect the whole nation that we are in. Dan saya berbahagia bahwa di dalam doa ini Anda berdoa bersama-sama membawa dampak pada bangsa ini. Dengan demikian kita bisa membuat kuasa Tuhan itu tercurah dan membawa dampak dan membawa impact pada bangsa ini. We need to encourage our young generation, young movement to take charge of social media, to make sure that we don't leave that space for the enemy to bring chaos into families and nations. Kita harus beritahukan pada kaum muda, generasi muda, young movement untuk menguasai, memimpin di bagian sosial media dan media sehingga mereka tidak mengizinkan si musuh itu menguasai hal tersebut dan sebagai akhirnya bisa membawa dampak pada bangsa ini. Through the pandemic of COVID, we have come to realize that whenever there is darkness, God's light shines through. So through this pandemic, we've come to realize the importance of social media, the importance of Zoom technology, and the importance of all these things in the advancement of God's kingdom. Melalui pandemi ini, di mana kegelapan ini, kita menyadari bahwa besarnya peranan media sosial untuk bisa membawa Injil itu. Pardon, could you repeat? Sorry, I missed some part. Okay, I said through the pandemic, COVID, Yeah. we have come to realize the importance of social media, the importance of technology, Zoom technology, in the advancement of the vision and God's kingdom. Dan kita menyadari pentingnya sosial media dan melalui media Zoom juga, dan pentingnya kemajuan teknologi untuk membawa vision ini, untuk melakukan vision ini. God recently gave me the scripture, Colossians 4, verse 18. Colossians 4:18. Tuhan baru saja memberikan pada saya ayat Kolose 4 ayat 18. Where the Bible says, I, Paul, the apostle, write this in my own handwriting. I greet you. Remember my chains. Remember my chains. Dan saya, Paul, memberi salam dengan segenap hati saya dan ingat akan tangisan saya. Belenggu There are saya. many people in the fellowship, many people in the body of Christ who are in chains. Ada banyak orang di dalam persekutuan, di dalam tubuh Kristus yang masih terbelenggu. Just like Apostle Paul, there are many elders in our fellowship who are in chains today because of what they have done by bringing the vision, by bringing the fellowship to nations. They have been attacked by the enemy. Dan seperti Rasul Paulus, banyak para penatua, para pemimpin di dalam persekutuan ini, mereka yang ditawan, yang dibelenggu, karena mereka membawa visi dan misi dari persekutuan ini ke bangsa-bangsa. We need to remember their chains. We need to pray for them. We need to support them. Kita harus mengingat mereka yang terbelenggu oleh karena Injil ini. Kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus mendukung mereka. There are many in the fellowship suffering from depression, suffering from anxiety, suffering from sickness, marital problems, children's problems. Banyak di dalam persekutuan ini yang menderita kegelisahan, depresi, sakit penyakit, dan penderitaan di dalam keluarga dan anak-anak mereka. Let us remember their chains. This is our calling. Marilah kita mengingat mereka yang terbelenggu itu. Dan inilah merupakan bagian dari panggilan kita. As we pray for them, let us use God's power in us to bring them that freedom that they all need from us. Saat kita berdoa bagi mereka, marilah kita pakai kuasa Tuhan yang sudah ada di dalam kita untuk mendatangkan kepada mereka kemerdekaan yang mereka butuhkan itu. God has given us His authority. He has given us His name. He has given us His Son that we should go and we should do. Tuhan telah memberikan kepada kita otoritasnya. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita namanya sendiri. Dia telah memberikan kepada kita kuasanya sehingga dan memerintahkan kepada kita untuk kita pergi di dalam nama putranya. This is the time. Dan inilah waktunya. Inilah waktunya. Sekaranglah This waktunya. is the season. Inilah musimnya. Shall we pray? Marilah kita berdoa. Our Heavenly Father, Bapa Surgawi, we thank you for this morning. kami mengucap syukur atas pagi hari ini. We give you thanks for this opportunity to meet as a fellowship in Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa atas kesempatan yang kau berikan pada kami untuk berjumpa sebagai satu persekutuan di Indonesia. Father, we thank you for this vision that you have given unto us. Terima kasih Tuhan atas visi yang telah kau berikan kepada kami.
We pray that your passion, that passion for souls will burn in us all the time. Dan kami berdoa untuk gairahmu, semangatmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan senantiasa membara, menyala-nyala di dalam diri kami senantiasa. Help us by your Holy Spirit that we will at all times put our resources at the disposal of the kingdom of God. Tolonglah kami, Roh Kudus, untuk sehingga setiap saat kami bisa menawarkan segala sumber daya kami, mempergunakannya untuk kerajaan Allah. I pray for the peace of the nation of Indonesia. Aku berdoa untuk damai sejahtera atas bangsa Indonesia. In this peace, Lord, help us to expand the kingdom. Di dalam damai sejahtera ini, Tuhan, tolong kami sehingga kami dapat semakin memperluas kerajaan-Mu. Help us by the power of the Holy Spirit to break chains of bondage in every person that lives and works in Indonesia. Tolong kami untuk bisa mematahkan setiap bentuk rantai-rantai dan belenggu-belenggu atas setiap orang yang hidup dan yang bekerja di negara Indonesia. Help us to be that light of the world. Tolong kami sehingga kami dapat menjadi terang dunia itu. Let people see Jesus in us in the marketplace. Biarlah orang-orang bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam marketplace. Father, we thank you. We commit each and every member and their families unto you. Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan setiap anggota yang ada dan seluruh keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Bless the businesses of all our members. Berkati segala bisnis usaha dari setiap anggota kami. Grant us that freedom, Lord, to operate in the kingdom. Berikan kepada kami kemerdekaan itu untuk berfungsi di dalam kebebasan yang Kau berikan pada kami. Good news to all. Tolong kami untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik ini, Tuhan. We thank you and we bless you in Jesus' mighty name. Kami mengucap syukur dan kami memberkati Kau di dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Thank you very much, Mr. Francis. Ini misi kami, FG